कृष्णभक्ष्यस्थलस्थिता वेणुं कणन्तमरविन्ददलायताख्यं वरहावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रीमान्दासरसारम्भि वंशीवटतटस्थिता कर्षणवेणशनैर्गपे गोपीनाथ श्रीअस्तु तमादिदेवं कर्णनिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्य दैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्तुते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वतोमुदि गुरुपाद पद्म परमस्पर आचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शतशील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाजरातुल अशुभचरण षष्ठांग दंडोत प्रणिपात करता तांकर हेतु प्रार्थना करी। जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद अशोक वचन षष्ठांग दंडोत तांकर हेतु प्रार्थना करी। मध्य शिक्षा गुरु परम शिल भक्ति विचार विष्णु भक्ति सदुके षष्ठांग दंडोत हेतु प्रार्थना करी। समस्त आचार्य वर्ज्य गुरु परंपरा गुरुवर्ग गौड़ीय सरस्वत भक्तवृंद समस्त चरण कमल षष्ठांग दंड हेतु प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव वृंद मातृमंडली भक्तवृंद भगवत कथा रसप्रसिद्धि भक्तजनवृंद समस्त कमल षष्ठांग दंड प्रणिपात हेतु प्रार्थना करी। गोटे था श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे एड़ा बाजू नहीं भगवान थे আপনাদের মাতৃভাষা বাংলা আমার তো উড়িয়া মাতৃভাষা মাতৃভাষার একটা টান থাকে আকর্ষণ থাকে কি করা যায় আমি তো জানি না তাই আমার ভাষাতে বলবো মাঝে মাঝে বাংলা বলতে হবে। 2019-তে এখানে ভাগবত কথা হয়েছিল আপনাদের কৃপাতে আমি এসেছিলাম 7 দিন ভাগবত কথা উড়িয়া ভাষাতে করা হয়েছে। যাই হোক কী করা যাবে এটা সত্য আপনার নিজেদের মাতৃভাষাতে বললে যেরকম ভালো লাগে একটা ভাব আসে জানে তো সবাই জানে না
ଆଜି କାଲି और 3 दिन आमर हरि कथा भागवत कथा बर्तमान पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम मास एक पवित्र मास शास्त्र तो एरकम वर्णना আছে कार्तिक मास और बैशाख मास ठीक कार्तिक मास और बैशाख मास अधिक पवित्र ये पुरुषोत्तम मास स्मार्त मत तो पुरुषोत्तम मास के मल मास बोला जाए ताजन कर्मकांडीरा किसी व्यवस्था करें किसी शुभ कार्य पुण्य कार्य जन्य कि ठाकुर आमार पुरुषोत्तम ठाकुर जगन्नाथ बा कृष्ण सी कौन कले पुरुषोत्तम मास को निजर ना पुरुषोत्तम बोली देदेले नाटा जेतेबेले शास्त्र रे 12 मासर कथा वर्णना करागला 12 मासरे भिन्न भिन्न देवता मानकर उपासना रखा जाइछि भिन्न भिन्न पुण्य कर्म सबू किंतु पुरुषोत्तम मास पाई किसी रखा गलानी से मन दुख कला से सीधा ब्रह्मा पाख गले ब्रह्मा भगवान नारायण भगवान कृष्ण पाख गले विष्णु पाख सबू शुणिला पर भगवान कहिले देख तुमको कई पचार ना मु तुमको पचारुची मोर नाम रे तुम आज पुरुषोत्तम मास हो भगवान का नाम पुरुषोत्तम भगवान धाम पुरुषोत्तम ये मासर नाम भी पुरुषोत्तम एक शुद्ध पवित्र मास ये कार्तिक थे बड़ बैशाख मास थे जरा जाने नहीं मासर महिमा तारा व्रत पालन करे नियम व्रत माने कार्तिक मास जिन पालन करा जाए विशेषकर हरिनाम हरिकथा हरिकथा श्रवण सत्संग और हरिनाम जप ये दीटा बड़ अंग जेको तिथि तो हो ना कान जो व्रत हो ना कहीं सत्संग निहाती दरकार हरिकथा श्रवण करवाटा और हरिनाम जप करवाटा नाम जप छाड़ीदेव हरिकथा श्रवण हेनी जेते व्रत कले कौन हम कि ना तो शक्ति के श्रेष्ठ भगवत नाम करा और भगवान के कथा श्रवण करा तो पुरुषोत्तम मासरे कर्मकांड वर्णना कराई यही मासरे कौन सी शुभ कार्य नहीं कौन शुभ कार्य नहीं बाहागर बियो एगुला किसी नहीं है एक मसटा चुपचाप बसो भगवान को ध्यान करिवो तेणु भक्त मानक आस्वादन ये जरा भक्त तादर जन ये बड़ अपरचुनिटी सौभाग्य सुजोग ये किसी करार नहीं कथा जावार नहीं कार बाड़ीते खावार नहीं किसी तो कार्यक्रम नहीं बस अपना बाड़ीते थे साधन भजन करार जन ये मास सृष्टि कराई सत्य के भालो ये शास्त्र कह जाइए अब्धो विधो पत्नीमुखं फणिनं निवासे स्वर्गे सुधा वै वसंती विबुधा बदंती सुधा अमृत अमृत कथाय थाके शास्त्रते बोला আছে 5 जगह 5टी जगहते अमृत थाके प्रथम बोला हलो अब्ध सागर सागर अमृत আছে समुद्र मंथन হয়েছিল अमृत बेर হয়েছিল ना ওখান থেকে সমুদ্র থেকে সমুদ্রের অমৃত সবাই জানে तो शास्त्र बोल अब्ध
समुद्रते अमृत আছে। सेकेंड হচ্ছে विधो, विधो मान चंद्रमा, चंद्रमाते भी अमृत আছে। चंद्रलोक चंद्रमाते अमृत আছে, अमृत सुधा। एक कथा के बोले, कारा बोले, विबुधा बदंती, जरा विद्वान पंडित भगवान भक्त ताराई बोलेছেন ये पांचटी जगह अमृत থাকে, अब्ध विधो। तृतीय होचे, थार्ड होचे पत्नी मुखम, पत्नी स्त्रीर मुखारविंद, स्त्रीर मुक्ति चंद्र अमृत আছে। दादा पत्नी मुखे, पत्नीर मुखरे अमृत अच्छी, सबाई जाने आकर्षणीय। चतुर्थ होचे फणिनांग निवासे, फणिनांग निवासे, फणिनांग निवास नागलोक। ये दादा सारू जल्दी चतुर्थ स्थान হচ্ছে ফণিনাং নিবাসে নাগলোক, নাগলোকতে অমৃত আছে। কি করি বুঝবো আমরা নাগলোকতে অমৃত আছে কিনা? महाभारत एक कहानी আছে, प्रसंग আছে महाभारते। जखन भीम दादा के 20 लड्डू खुआ गला, 20 लड्डू पॉइजन लड्डू, तो 20 लड्डू खावार परे आवा आमादेर भीम दादा कि हलो समुद्रते डुबे पाताल गिয়েছিল। पाताल থেকে नागलोक, ওখানে नागलोक फणिनांग निवास नागमान अच्छन्ति। जितले भीमसेन नागलोक को गले, नागमान कौन कले, जो प्रहरी बड़ बड़ नाग थे से दंशन कले। नागमान दंशन किए गोटे मानुष आसी गए, अरे एक मानुष आसी गए हमें ये तो ठीक नहीं, তাই জন্য তারা প্রহরীরা যারা নাগ বড় বড় নাগ ছিল ওরা দংশন করেছে ফেলো। প্রথম থেকে ভীমদাদার গায়েতে পুরা 20 তারপরে নাগরাজ যখন দংশন করেছেন विषस्य विषं हरण, 20 की हरण काटे, 20 को काटे, विष को हरण करे। आ देहर विष थिला, जिते से दंशन कर विषटा कटिगला। भीम दादा बर्तमान बंचीगले, जो जाग्रत हो गले। तापर नागराजा, नागलोकर जे राजा, वो खबर पेल के एक मानुष एसे गेছে, वो दौड़े दौड़े छुटे एसছে देखवार जन्य। वो देखছেন कि वो तो मध्यम, ये तो पांडव है, ये तो पांडुपुत्र युधिष्ठिर महाराज भाई है, वो भालो करे जाने। वो सम्मान करे निल, क्षमा प्रार्थना करे चरणे। तारपरे प्रसन्नतार भीम के प्रसन्न करवार जन्य कि करेছেন, जय हो। से राजा कौन कले, अमृत देइछन्ति, अमृत अमृतर कलश देइछन्ति, कहिछन्ति आको पान करंतु। ये तो भीमसेन एक नाम से ब्रुकोदर,
খানা পিনা খাবার দিকে বড় ওস্তাদ ভীম দাদা আমার। গোটে অমৃত কলসে কোন হব, তাই জন্য ও একটাও নেই, একটা অমৃত কলস এরকম 1 2 3 4 10টা অমৃত কলস পান কলে। মহাভারতে বর্ণনা আছে একটা অমৃত কলস পান করার পরে ভীমদাদার শরীরে 1000 হাতি না হাতির বল হল। তাই জন্য 10টা অমৃত কলস পান করলে ভীমদাদাঙ্ক শরীরে 10,000 হাতির বল। তাই জন্য বলা আছে ফণিনাং নিবাসে, অমৃত কোথায় থাকে? নাগলোকতে অমৃত আছে। এই যে 10,000 হাতির বল ভীমদাদার কাছে ছিল, এটা কিরকম প্রয়োগ হয়েছে শুনুন। মহাভারত যুদ্ধ হয়েছিল, ঠাকুরজি শয়ন করেছেন, আমরা শুনে কথা জানে না। দুর্যোধন और অর্জুন হয়ে গিয়েছেন ঠাকুরের কাছে। অর্জুন গিয়ে ঠাকুরের পায়ের কাছে দাঁড়িয়েছেন, দুর্যোধন ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণের মাথার কাছে। যখন ঠাকুরজি চক্ষু উন্মোচন করছেন, দেখতে পেলেন সামনে কে আছে, অর্জুন দেখলেন। অর্জুন বড় চতুর, ভক্তরা এরকম বুদ্ধি দিমাগ লাগায়া। যাই হোক, ঠাকুরজি বললেন কি, দুর্যোধন আর অর্জুন দোনো প্রার্থনা করলেন, প্রভু হে কৃষ্ণ তুমি আমার কাছে আসো, আমার সপক্ষে যুদ্ধ করো। কৃষ্ণ তো বড়ি তেড়ায় ভাই, উনি বললেন ঠিক আছে আমি যাব, একটা কন্ডিশন, আমি যার কাছে থাকবো, যার সপক্ষে আমি যুদ্ধ করিব না, অস্ত্র ধরব না, আমার অক্ষণে অক্ষণে যে সৈন্য আছে ও বিপরীত অপোজিট পার্টিকে দিয়ে দেব। দুর্যোধন বলল তুমি অস্ত্র ধরিব না, যুদ্ধ করিব না, তোমাকে কি পূজা করে নেব? দুর্যোধন বলল নাই প্রভু, আপনি আপনাকে দরকার নেই, আপনাকে অক্ষণী সেনা আমাকে দিয়ে দিଅନ୍ତୁ, ନାରାୟଣ ସେନା। କଣ୍ଡିସନ ହେଲ ନାରାୟଣ ସେନା ଦୁର୍ଯୋଧନ ସପକ୍ଷରେ, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସପକ୍ଷେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, নারায়ণ সেনা কৃষ্ণের মতো সমর্থবান। মহাভারতের যুদ্ধতে এরকম কোনো কেউ রথী মহারথী ছিল না যে নারায়ণ সেনাকে পরাস্ত করতে পারে যুদ্ধতে, ভগবানের সাথে সমকক্ষ। তাই জন্য এই যে 10,000 হাতির বল পেয়েছিল যে ভীমদাদা আমার, ওইটা কাজে লাগিল। ওখানে কি করি, একটা একটা নারায়ণ সেনাকে ধরে উপর ফেলেছিল, উপর এরকম কমিটি। আমাদের সায়েন্স কি বলেছে, একটা বায়ুমণ্ডল একটা স্তর আছে, বায়ুমণ্ডল স্তর উপর থেকে অক্সিজেন নাই, উপর থেকে যদি কোনো বস্তু থাকে ও নিচে আসবে না, ও উপরে উপরে ঘুরে বলব। তো ভীমসেন জেনেছিল, তো ভীমদাদা କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ପୁରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ସେ। ତାର ତ ସେମାନେ ଖାଲି ଉପରେ ବୁଲିଲେ। ସାଇନ୍ସ ବି ମହାଭାରତ ছিল, বিজ্ঞান भी বলা হয়েছে। যাই হোক, ফণিনাং নিবাসে অমৃত একটা অব্ধ, সমুদ্রতে অমৃত আছে, বিধৌ চন্দ্রমাতে অমৃত, পত্নী মুখম স্ত্রীর মুক্ত অমৃত আছে, তাই জন্য আকর্ষণীয় সবাই। আর চতুর্থ হলো ফণিনাং নাগলোকতে অমৃত আছে। পঞ্চম স্বর্গে, স্বর্গের অমৃত সবাই জানে, স্বর্গে অমৃত। কারা বলেছেন এই কথাগুলো? বিবুধা বদন্তি, স্বর্গে সুধা বই বসন্তি, বিবুধা বদন্তি, পণ্ডিতরা বলে। তা আমরা বুঝতে পারলো শাস্ত্র থেকে 5 জায়গাতে 5 স্থানতে অমৃতর বসতি, অমৃত আছে। সমুদ্রে, চন্দ্রমারে, পত্নীর মুখরে, স্ত্রীর মুখরে, নাগলোকরে, স্বর্গরে। তারপরে আমাদেরকে গৌড়ীয় বই সম্প্রদায় একটা ভক্ত আচার্য কেউ ওনাকে খণ্ডন করলো, না না ये ঠিক নাই, বইটা বড় চালাক। कहली ये तो लिखा है शास्त्रते एक रकम ठीक, पूरा ऊपर ठीक नहीं, 100% ना राइट।
খালি তো বললে মানে প্রমাণ দিতে হবে, তাই জন্য ও একটা শ্লোক লিখলো। একটা কি লিখলো শ্লোকতে? ক্ষারং ক্ষয়ং পতিমৃতং গরলং পতন্তি। 5টা দোষ লিখে দিল, 5টা দোষ বর্তমান দেখেলে। প্রথমে কি বলেছিল? অব্দ, সমুদ্রতে অমৃত আছে। আমাদের বৈষ্ণব আচার্য বলল সত্যই সমুদ্রতে অমৃত থাকে, তাহলে সমুদ্রের জল এরকম সাল্টি কেন, ক্ষার কেন? ক্ষারং, অমৃত তো মধুর, সুইট। হ্যাঁ, অমৃত তো মিঠা স্বাদ। সমুদ্রের জল তো পুরো খারি না, ক্ষারং ক্ষারং লবণ। তার মানে সমুদ্রতে অমৃত নেই। সত্যি সত্যি অমৃত থাকতো, জল তো মিঠা মিঠা, মিঠাই লাগে। কি বলবো আমি, বাংলা জানে না, এরকম বলতে হবে। অমৃতর দ্বিতীয় স্থান ছিল অব্ধ, বিধ, চন্দ্রমা। যদি চন্দ্রমাতে অমৃত থাকতো, চন্দ্রমা ক্ষয় কেন হচ্ছেন? ক্ষয়ং, অমাবস্যা থেকে পূর্ণমা, পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা ক্ষয় হচ্ছে। পূর্ণচন্দ্র সবসময় পূর্ণচন্দ্র থাকতো, তার মানে চন্দ্রমাতে অমৃত নাই। ক্ষারং ক্ষয়ং। তৃতীয় স্থানে কোথায় ছিল অমৃত? পত্নী মুখম, পত্নীদের মুখে পুরুষরা আকর্ষণ হয় ওখানে। স্ত্রীর মুখেতে অমৃত আছে, তাই জন্য সবাই আকর্ষণ। আমাদের আচার্য কি বলল? যদি পত্নীর মুখেতে অমৃত থাকতো তাহলে কেউ পত্নীরা মরতো না, মৃত্যু হতো না, সবাই অমর হয়ে যেত। পত্নী পতিমৃতং, পতিমৃত মানে পতিরা মরে যাচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, তার মানে পত্নীর মুখেতে অমৃত নেই। সত্যি সত্যি পত্নীর মুখতে অমৃত থাকতো তাহলে কেউ পতি মরত না, সবাই অমর হয়ে যেত। তৃতীয় স্থানে বলল ক্ষারং ক্ষয়ং পতিমৃতং। অমৃতের চতুর্থ স্থান ছিল কোথায়? ফণিনাং নিবাসে, নাগলোকতে। কিন্তু আচার্যের খণ্ডন করলো, না নাই, নাগলোকতে অমৃত নেই। যদি নাগলোকতে অমৃত থাকতো তাহলে গারলং, বিষ আছে। সাপের ফানা তো বিষ আছে না, নাগলোক বিষ আছে। বিষ তো অমৃতর বিপরীত শব্দ, গারলং। পঞ্চম স্থান ছিল অমৃতের স্থান স্বর্গে, বলা হয়েছিল স্বর্গে অমৃত আছে। আচার্য বললেন স্বর্গে যদি অমৃত থাকতো, ক্ষীণে পুণ্যে মর্তে লক্ষণ বিশান্তি, কিসের জন্য? পতন্তি, পতন হচ্ছে না, স্বর্গ থেকেই পতন হয়ে আছে, গীতাতে বলা হয়েছে। হলে অমৃত আছে কোথায়? 5টা স্থানে নির্ণয় করা হলো, 5টা স্থানে অমৃত আছে, এটা সত্য। আচার্যের খণ্ডন করলো, না না এখানে অমৃত নেই, তাহলে আছে কোথায়? ক্ষারং ক্ষয়ং পতিমৃতং গরলং পতন্তি। অমৃত আছে কোথায়? সুধাং বৈবসন্তি, এই ভগবত ভক্ত জনানাং কণ্ঠে সুধাং বৈবসন্তি। কিরকম ভক্ত? যেরকম ধনঞ্জয় বাবা, আবার দীপাজি, এরকম ভক্তদের কণ্ঠে অমৃত বাস করে। ভগবত ভক্ত জনানাং কণ্ঠে সুধাং বৈবসন্তি। তাই জন্য ভক্তের মূর্তি শ্রবণ করতে হয়, ভাগবত কথা, অমৃত কথা। আমাকে অনুরোধ করেছেন প্রভুরা জগন্নাথ বিশ্বের পুরুষোত্তম ধাম, পুরুষোত্তম মাস। তো আজকে প্রথম দিন জগন্নাথের কথা কিছু হোক। আমরা তো সবাই জগন্নাথ আমার কুলদেবতা, ঘরে ঘরে বসি কহন্তি কথা, আমাদের ইষ্ট জগন্নাথ। আর জগন্নাথের উপাসনা কি করে করা যাবে? যারা গৌড়ীয় ভক্ত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, উপাসনার পদ্ধতিটা কি? পুরীর পণ্ডাদের
তাদেরও সিস্টেম আলাদা। কিন্তু আমরা গৌড় চৈতন্য মহাপ্রভু পরিকর, আমরা কি করে পূজা করি জগন্নাথকে? তাদের মতো করব না কিছু আলাদা আছে? ভিন্ন। তো আমরা কিছু আলোচনা করব ওইদিকে। প্রথমে দেখতে হবে জগন্নাথজিকে। দেখতে গেলে জগন্নাথ পূর্ণ অবয়ব নেই, খন্ডিয়া হাত, খন্ডিয়া গুড়ো, পূর্ণ পায়ে নেই, হাত পায়ে সব আধা আধা। কিন্তু এই রূপটা ঠাকুরের পূর্ণ রূপ নয়। এর উপর পিছিয়ে একটা কারণ আছে, পিছনে একটা কারণ আছে। আমরা সবাই জানি জগন্নাথ কি করে প্রকট হলো। একটা ইন্দ্রদম্ন রাজা ছিল, সত্য জগতে ইন্দ্রদম্ন রাজা ছিল। উনি একটা, ও রাজা বিদ্বান ছিল, ভগবানের অনন্য ভক্ত भी ছিলেন উনি। তো একটা মিটিং সভাতে ও প্রশ্ন ফেললো, পৃথিবীতে এরকম কোন স্থান আছে আমাকে খবর দেন যেখানে দিব্য পবিত্র স্থান, সব থেকে পবিত্র স্থান কোথায় আছে, আর যেখানে বিরাজমান ঠাকুরকে দর্শন করার পরে সদ্য মুক্তি লাভ হবে। তো একটা বিদূষক ছিল, তীর্থযাত্রীকে আমন্ত্রণ করে বললো, তোমরা বলো, তোমরা তো সবাই ঘুরে ফেলছো, ঘুরে বেড়েছ। একজন বলল নীলকন্দর, উৎকলতে নীলকন্দর একটা আছে, নীলকন্দর নীলগিরিতে নীলমাধব আছেন, ও স্থান সব থেকে ভালো। তো বিদ্যাপতিকে পাঠালো। বিদ্যাপতি একটা নাম, ছেলের নাম, একটা বিদ্বান ছিল। ইন্দ্রদম্ন আদেশ নিয়ে ও এসেছে নীলকন্দরে, নীলগিরিরে। বিশ্বাবস্য जो সবর রাজা ছিল, जो গিয়ে নীলমাধবের সেবা করতেন, ওনার সাথে ভালোবাসা করে, ওনার মেয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। শেষে ও দেখতে পেয়েছেন নীলমাধব কি করি। তারপরে ও ফিরে আসছেন ইন্দ্রদম্নের কাছে। আসার সময় ঠাকুরের সে পুষ্পমালা, পারিজাত মালা, ও নীলমাধবকে বিশ্বাবস্য পূজা করতো। এই রাত্রিবেলা দেবতারা আসতেন, প্রতি রাত্রে দেবতারা স্বর্গ থেকে এসে ঠাকুরের পূজা করতেন। ও স্বর্গের পারিজাত পুষ্প আছে, তো পারিজাতের পুষ্পমালা ওরা নিয়ে এসছেন। তো ওই একটা পারিজাত পুষ্পমালা নিয়ে আসে বিদ্যাপতি ইন্দ্রদম্নকে দিল, আর প্রসাদ भी দিয়েছেন। ওইসব পাওয়ার পর ইন্দ্রদম্ন মনের ভিতরে জিজ্ঞাসা প্রবলতর হলো ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য। তাই জন্য থাট ভাট নিয়ে সবাই চলে আসলে কোথায়, ওই নীলকন্দরকে, নীলমাধবের কাছে, কন্টিলো, যেখানে নীলমাধব আছেন। দুর্ভাগ্য, যখন উনি গিয়েছেন দর্শন করার জন্য, ঠাকুরজি অন্তর্ধান হলেন ওখান থেকে, দর্শন দিল না। তারপরে উনি কঠোর তপস্যা করেছেন ওখানে, সুইসাইড করার, আত্মহত্যা করার জন্য প্রয়াস করেছেন। ঠাকুরজি শূন্যবাণী করলেন, রাজা এই রূপে তো আমি দর্শন দেব না, আমার আরেকটা রূপ আছে, তুমি যাও, পুরী যাও, মহোদধির দক্ষিণ পার্শ্বে যে পুরী শ্রীক্ষেত্র, ওখানে মন্দির তৈরি করে ওখানে প্রকট হব। এইরকম ঘটনা। এই যে আমি যে দেখুছি বর্তমান পুরীরে যে জগন্নাথ অଛନ୍ତି, বলদেব সুভদ্রা জগন্নাথ, তার স্বরূপ হচ্ছে ଦ୍ୱାରକା। ଦ୍ୱାରକାରେ ଯେତେବେଳେ ସାୱରିଆ ସେଠ, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଠାକୁରଜୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି 16,108 ରାଣୀ। ସମସ୍ତେ সবাই প্রাণ দিয়ে সেবা করতেন ঠাকুরের। যখন ঠাকুর যেত শোই পড়ন্তি, ঘুমার সময় ঠাকুরের প্রতি রোম থেকে রাধা রাধা, ব্রজ ব্রজ, গোপী গোপী এ শব্দ গুঞ্জরিত হতো। তো 16,108 রানী, সবার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগ্রত হলো, আমরা অত প্রাণ দিয়ে সেবা করেছি, তবুও ঠাকুরের আমার সেবার প্রসন্ন नहीं मन हुए। देखो सुप्त समय, सुसुप्ति समय भी वो राधा राधा, ब्रज ब्रज, गोपी गोपी ये शब्द गुंजरित हो निश्रुत जनार गायते शरीर থেকে। তো রাধাকে, গোপীকে, ব্রজকে আমরা তো কিছুই জানতাম না, কে বলবো, কার কাছে শুনবো।
সবার নজর পড়ল রোহিণী মাতার কাছে। রোহিণী মাতা মুখ সাক্ষী ঠাকুরের জন্ম থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা থেকে অন্তিম পর্যন্ত উনি আছেন। তো রোহিণী চ মহাভাগা বলা হয়েছে ভাগবতের। তো সবাই ওনার চরণে প্রার্থনা করেছেন, হে রোহিণী মাতা, কৃপা করে আমাকে বলুন এ ব্রজ এ রাধা গোপী কিছু তো বলুন আমাকে, আমরা জানতে চাই কত ভালোবাসেন ঠাকুর ও ব্রজকে। শৈবা সময়ের মধ্যে ব্রজ ব্রজ হচ্ছেন, রাধে রাধে হচ্ছেন, কে সে রাধা কে সে গোপী। रोहिणी माता बोले अरे बाप रे, ये तो नामुमकिन ना, ये सवार सामने एक कथा प्रसंग उपस्थापन करार विषय नहीं है ना। कि होबे जदि ठाकुर कृष्ण बलराम जदि शुणिबे ना, जदि सुनते पारेन एकटा शब्द, एकटाई शब्द, जो केउ ओদের ওনারকে कंट्रोल करते পারবো না। মানে যদি কৃষ্ণ বলরাম শুনিবে খালি ব্রজ কথা, বৃন্দাবনের কথা, তাহলে তাকে আর কেউ সংযত করিপারিবনি, কন্ট্रोल করিপারিবনি। কিন্তু এମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ରୋହିଣୀ ମାତା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଏକମୁହାଁ ଘର, ଯେଉଁ ଘରର একটা ହିଁ ଦ୍ୱାର, ওই ଘର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେଇଠି କଥା କହିବା, ଧୀରେ ସ୍ଥିରରେ କଥା ହେବା, धीरे धीरे, जेरकम शब्द ठाकुर जी सुनते ना पर। तो रुक्मिणी माता कौन कले, रोहिणी माता कौन कले, सुभद्रा को कहले तुम्हें द्वार रे छिड़ा हो। सुभद्रा को बोलो कहा क्यों छाड़ब ना भितरे, कुछ भी हो जाए क्या छाड़बनी, जी आसुना कहीं तुम खाली रही थी शुणु तू क्या छाड़बनी। ये 16,108 राणी बसছেন একটা রুমের মধ্যে, যেরকম আমরা বসছে এখানে। রোহিণী মাতা কথা বলল, কৃষ্ণের কথা, ব্রজের কথা, জন্মলীলা থেকে ধীরে 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 বলতে বলতে বলেছেন। উনি প্রথম থেকে মাইন্ড মেকআপ করেছিল ধীরে ধীরে বলবো, কিন্তু কথার যে প্রভাব না, একটা যে কথার ভাব আসছে মনের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, চিতের মধ্যে, তো কথার প্রভাব প্রকট হবে ওখানে। তো যে চিন্তাই করেছিল আমি ধীরে ধীরে বলবো, ভুলে গেছেন। যখন কৃষ্ণের বিরহ কথা উপস্থাপনা করলো উনি, কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে মথুরা চলে গেছেন, কৃষ্ণের বিরহে যে গোপীরা আর্ত চিৎকার করেছেন, 300 কোটি গোপী स्वामिनी राधारानी को सम्मुखे रखे যমুনার তীরে যে গোপী গীত উদ্গার করেছেন, তখন রোহিণী মাতা আপনাকে কন্ট্রোল করতে পারলেন না, উনি চিৎকার করতে লাগলো। আর সারা 16,108 রানী প্রথমবার শুনেছেন এরকম প্রীতি ভালোবাসা ঠাকুরের প্রতি। তো ওরা भी ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, সবাই ক্রন্দন করছেন। এদিকে যে সুভদ্রা ছিল ও भी ভুলি, সে নিজেই ভুলিয়েছেন তাଙ୍କର ডিউটি কোন। সুভদ্রার ডিউটি ছিল কাকে ছাড়িব না, ও भी শুনতে শুনতে ক্রন্দন করছে। তো শব্দ তো গুঞ্জরিত হয়েছে, তরঙ্গায়িত হয়েছে। কৃষ্ণ বলরাম দরবারে ছিলেন, যেতলে ব্রজ রাধা গোপী গোপী শব্দ ভুলুণ্ঠিত হয়েছে, কর্ণরে আত্মসাত হয়েছে। কৃষ্ণ বলরাম থাকতে পারলেন না, রাজকার্য করে একরকম ভুলে গিয়েছিলেন। যখন শুনতে পারল রাধা রাধা কৃষ্ণ ব্রজ ব্রজ, তখন ও কৃষ্ণ বলরাম নিজেকে সংযত করে না দিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছেন, দৌড়ে আসছে, ছুটে আসছেন যেদিকে কথা আসছে। এটা স্বভাব, ঠাকুরের কথা যেখানে হয়ে না, ঠাকুরের গোলক ছেড়ে চলে আসেন। হরি কথায় হ্যাঁ, হরি কথারই অଛନ୍ତି, সত্য ইয়ে। যদি কথা ঠিক চালে, যেତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ବାସ୍ ହାତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି।
गोटे पटे कृष्ण रहिले गोटे पटे बलराम रहिले धीरे धीरे कथा कथा शुणिल जिते कथा शुणुंट राधा ब्रज गोपी धीरे धीरे कृष्ण बलराम शरीर विकृत हो विकृत चक्षु विस्फारित हल हस्तपद संकुचित हो गल इधर जगन्नाथ स्वरूप कृष्ण स्वरूप कृष्ण मत हल ना बलदेव स्वरूप बलदेव मत हल ना चक्षु विस्फारित बड़ बड़ चका नयन हस्तपद संकुचित हो गल स्क्वीज हो गल जेरकम खंडिया हाथ खंडिया पाए अद्भुत रूप ये महाभाव स्वरूप ये जो कृष्ण बलराम और जब रूप ना विकृत रूप ये महाभाव स्वरूप महाभाव तो उच्च स्थिति है महाभाव पारमार्थी आध्यात्मिक जगत सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म जार एकमात्र अधिकारी किशोरी जी राधा रानी हमार तारपर चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी एरकम कि আমরা মানুষ সম্ভব না আমাদের কাছে ওই ভাব তক যেতে পারে আমরা মহাভাব অদ্ভুত স্থিতি যেরকম চৈতন্য মহাপ্রভুতে আমরা শুনতে পারি চৈতন্য ভাগ চৈতন্য চরিত্র যখন কৃষ্ণ দর্শনর লালসা তীব্রতর হলো ও তো রাধা ভাবের ভাবিত না তখন ওর শরীরটা বর্তুলাকার হয়ে গেল শরীর পুরো গোলাকার মহাপ্রভু শরীরটা মাংসপিণ্ডুলার মতো কখন ও विस्तार होता कखन एक मांसपिंडर मत होता ये महाभाव स्थिति ये संभव नामुमकिन हमारा भाव ते क्रंदन करते पारे हमारे चोख अश्रु धीरे धीरे नीचे कि महाप्रभु अश्रु स्प्रेर मत हसल स्प्रे जेरकम स्प्रे करे ना सीजा सोजा আমরা যত ভাব ভাবর উন্নতি হলো এরকম কানতে পারিব না সম্ভব না আমাদের কাছে তো মহাপ্রভু মহাভাব ये जो कृष्ण बलराम स्वरूप जो विकृत स्वरूप ये महाभाव स्वरूप कह गल महाभाव कखन हुए विरह भाव ये विरह जखन तीव्र तीव्रतर होवे मिलन लालसा सीमातीत होवे चिंतन तो डीप हम तल्लीन तन्मय भाव आसो शरीर विकृत हो जाए वही समय नारद प्रकट हल नारद जी ठीक समय आविर्भाव नारद बोले जय जय सरकार अद्भुत रूप अरे बाबा आमी आपनार अनेक लीला देखेছি अनेक अवतार रूप दर्शन करेছি एरकम रूप प्रथम बार तेणु कृपा करे आपने ये रूप के एखाने प्रकट करो ये कहले नारद संभव नहीं ये रूप एखन संभव नहीं नारद केन महाराज ना ये रूप को दर्शन कले मुक्ति हो जाए पापी तापी पाखंडी नास्तिक धर्मदोजी जे होक ना केन जरा हमारे ये रूप को जो महाभाव स्वरूप रूप को जरा दर्शन दर्शन मात्र ही मुक्ति संभव तो नारद तो आचार्य ना नारद हमारे गुरु तो प्रार्थना कर नाने प्रभु अपनी कृपा कर एक प्रकट करान ठीक है नारद तुम्हारी इच्छा आमी कलिजुगते प्रकट हो रूपते तो ये कलिजुगते पूरी श्रीक्षेत्र धाम जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन ये जगन्नाथ जो खंडिया हाथ नाई पाए नाई बड़ बड़ चक्षु चकार नाई ये हूँ महाभाव स्वरूप ये कृष्णकर तेणु जय कृष्ण से गौर से जगन्नाथ कृष्ण गौर जगन्नाथ कोनो तफात नहीं ताई जन गौड़ीय वैष्णवरा जगन्नाथ को दर्शन की सेवा करें कृष्ण मत सेवा करें कृष्ण जगन्नाथ कोनो फरक नहीं पंडारा तादर मत आलादा जरा पूरी पंडा था उनादर सेवा परिपाटी अलग किन्तु आमादेर सेवा आमरा की करी सेवा करियो जगन्नाथ के कृष्णेर मत केन जय कृष्ण से जन अभिन्न আমরা শুনতে পারলো না কৃষ্ণ এই মহাভাব স্থিতিতে আচ্ছা যখন চৈতন্যপুর দর্শন আমি শুনেছি চৈতন্য মহাপুর सबुबले दर्शन करने जाती जगन्नाथ मंदिर को गरुड़ पछरे रुहति प्रथम थर जो से गले दर्शन करने गरुड़ पार ही चल जाते आलिंगन करे बोले जग 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 जगन्नाथ बोलते पारल ना उच्चारण कर जग 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 तक तो आलिंगन तो करते पारल ना धड़ास कर जेरकम गाछ पड़े से नाट्य मंदिर माझखाने पड़े गल मूर्छित हुए
सर्व भट्टाचार्य से देखला अरे ये तो अद्भुत मानुष, ये तो साधारण मानुष भाव नहीं बुझते पारल के तारपर থেকে महाप्रभु संकल्प করলো আমি গরুড়র সামনে যাব না, যখন জগন্নাথকে দর্শন করে গরুড়র পিছনে থাকে দর্শন করিও। এখনই পুরী মন্দিরে যখন দেখুন মহাপ্রভু যেখানে দর্শন করতেন দাঁড়ায়, ও তো ওয়ালতে 3টা ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে না, মহাপ্রভু হাত দিয়ে দর্শন করতেন। ঘন্টা ঘন্টা মহাপ্রভু ওখানে দাঁড়ায় কি বলতেন, কীর্তন করতেন। আমাদের টিকাকার বলেছেন মহাপ্রভু ঘন্টা ঘন্টা কি করতেন ওখানে, ওনার চক্ষুর এত ক্রন্দন হଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା ପଥର, ସେ ଜଳ ଭରି ହେଉଥିଲା, ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଉଥିଲା। ସେଠି ସେ କ'ଣ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ରାଧାଙ୍କ ଭାବ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥକୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ରାଧା ରାଣୀ, ରାଧା ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିতেন, ରାଧା ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି? ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, তোমাকে ଏ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର সত্যি আমাকে কিছু ভালো লাগে না, স্থান তুমি কি করি আছো আমি বুঝতে পারিনি, না এখানে আছে কোনো ময়ূরের তান, না বংশীর মূর্ছনা, না যমুনার কুলকুল নাদ, না গোবর্ধন সে स्वाद, এখানে কি আছে? খালি সমুদ্রের গর্জন, তোমার যে হাতি ঘোড়া ওদের চিৎকার, না কিছু নাই। মানে মহাপ্রভু প্রার্থনা করছেন হে শ্যাম সুন্দর মতো এটি কিছু ভাল লাগুনি, এটি তোমার ঐশ্বর্য লীলা প্রকাশ করছ, এটি বড় বড় পଣ୍ଡা মানে অଛନ୍ତି, না গোপী অଛନ୍ତି, না কেই নাহাନ୍ତି, মুরলী নাই, বংশী নাই, কোকিলের তান নাই, ব্রহ্মর গুঞ্জন নাই, যমুনার ঝঙ্କାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଅଛି ଖାଲି ହାତୀର ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ, ହାତୀର ললকার, পণ্ডাମାନଙ୍କର চিৎকার। বাংলাতে বললে ভালো লাগতো, আমি তো বলতে পার না, কি করব। মানে রাধা ভাବରେ ভাবিত মহাপ্রভু কান্দি কান্দি କହୁଛନ୍ତି হে ସାଂସଦ ଚାଲ, ଛେଡ଼େ ଚାଲ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଯିବା ଚାଲ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଠି, ଆଉ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ମଧ୍ୟ, ଚାଲ ପଳେଆ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଳେଆ ଚାଲ। ଏଇ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ନା, ରଥଯାତ୍ରା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, তখন নৃত্য নন্দীঘোষের সামনে নৃত্য পরম্পরা চৈতন্য মহাপ্রভু শুরুआत করলেন। নন্দীঘোষের সামনে ये राधा भाव रे भावित है नृत्य करतन, तखन ये जो कृष्ण स्वरूप जगन्नाथ मजा लेते दर्शन कर, राधा को दर्शन करते। नंदीघोष विराजमान कृष्ण स्वरूप जगन्नाथ, नंदीघोष सामने राधा भाव रहित महाप्रभु, माने राधा कृष्ण उभय परस्पर आदान प्रदान भाव चक्षुर मिलित। जखन महाप्रभु नृत्य करे करे एकटू विश्राम लेतें चले, तखन नंदीघोष आर जात ना अटकी, नंदीघोष अटकी जाए। गजपति हाथी निये पहलवान बहुत चेष्टा करते नंदीघोष के चलेबार जन्य, किसी होता कि आसी महाप्रभु कहले महाप्रभु नंदीघोष अटकी जाए, महाप्रभु बस जाए माथाटा स्पर्श करते नंदीघोष बस बिना ड्राइवर नंदीघोष चले धीरे धीरे। तार माने जगन्नाथ जो अच्छा कृष्ण से देखती चैतन्य महाप्रभु राधा भाव देखते, कृष्ण सब राधा को देखते, राधा सब कृष्ण देखते। यही आमर जुगल सरकार प्रिया प्रीतम लाला लाली किशोरी किशोरी स्वामी स्वामिनी श्यामा श्यामा, आंक मझे किसी ब्रेक ना, किसी प्रतिबंधक ना। से गुंडीचा जात्रा चैतन्य महाप्रभु नृत्य करके जाऊे, किंतु बाहुड़ा जात्रा से महाप्रभु नथिले से नृत्य कहीं सुंदराचल हूँ वृंदावन, आ श्रीक्षेत्र नीलाचल हूँ मथुरा को आगला बा द्वारका को आगला। द्वारकार जेपरी गोपी माने द्वारकार द्वारकाधीश को टाणी टाणी नौले वृंदावन की ओर ब्रज को से भीतर जो उन्मादना, जो उद्दीपना, जो आवेग, अनुराग, उच्छ्वास, जो भाव, जो
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କୌଣସି ଗୋପୀ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ସେ ସେଇ ଭାବରେ ଆଣୁଥିଲେ। ଆମ ସାବରିଆ ସେଠ, ଆମର କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦରାଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯିବାର ବାହୁଡ଼ା ସମୟରେ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ରହୁନଥିଲେ ସେଇଠି। ତେଣୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଷ୍ଣବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅଛେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଖାଲି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଦଣ୍ଡବତ କରି ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ଏ ବି ସେ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏସେନ୍ସଟା ଅଛି, ଏବେ ବି ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ସେବା କରିବା। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥର ମতো ସେବା କରିପାରିବାନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଗୁନ ଲାଗେ ନା, ଆଳୁ ଲାଗେ ନା, ଟମାଟୋ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତେଲ ଫେଲ କିଛି କାଠରେ ରୋଷେଇ ହେବ, ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୂପ ଅଛି, କୁଆଁ ଅଛି, ওখান থেকে জল বের করা যায়। ବାହାର ଜଳ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି। ଆମେ କରିପାରିବାନି କେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡାମାନେ ଯେମିତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଯେରକମ ଜଗନ୍ନାଥର ସେବା ହୁଏ, ଆମେ କସ୍ମିନ କାଳେ ସେବା କରିପାରିବୁନି। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରରେ ଅଛେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବା କରାଯାଏ, କୃଷ୍ଣ ରାବିଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ରାବିଡ଼ି ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଦେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣର ମତେ ସେବା କରି ଆମେ। କିଛି କିଛି ଲୋକର ମନର ମଧ୍ୟ এই প্রশ্ন আসপারে, পুরীর মতো আমি সেবা করব, হবে না দাদা, সম্ভব নয়, କରିପାରିବାନି। ଆମେ କେବେ କରିପାରିବାନି। ସେ ଏମିତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀରେ যেরকম সেবা ହୁଏ, শ্রীমন্দির মেইন টেম্পল জগন্নাথের, সারা ওড়িশাতে কত মন্দির আছে জগন্নাথ মন্দির, একটা মন্দির বলুন পুরীর মতো সেবা কোথায় হচ্ছে? নাই, কোথায়, সম্ভব নাই। ওটা জগন্নাথের স্পেশাল স্বতন্ত্র শক্তি সেটি আছে। যেতবে রামানুজাচার্য আসিলে, আমরা শুনি রামানুজাচার্য আসি দেখিলে যে জগন্নাথর সেবায় সবর মানে করছেন কিছু কଣ ମାଡ଼ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କିଛି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗଜପତି ଯାଇ କହିଲେ ଏସବୁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା 10,000 ଶିଷ୍ୟ, 1,000 ଶିଷ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତଖନକାର ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ, ବିରାଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଗଜପତି ନତମସ୍ତକ, কি করবো বলুন মহারাজ, এই সেবকগুলোকে বের করে দেবো। ওরা সেবা জানে না কীরকম সেবা করে যে জগন্নাথের। আমি আমার সেবককে নিযুক্ত করব। তখন গজপতি কি করতে উঠে, কি করে, তো বড় আচার্য বলেছেন যখন, বলতে শুনতে হবে না। এখন শঙ্করাচার্য যা বলেছে, যাই যে কিছু শঙ্করাচার্য যাহা কইবে, আমার গজপতি মানতে হচ্ছে ওনাকে। আচার্যের কথা বাণীর প্রভাব আছে। তেণু গজপতি নিরুত্তর হলে সেবক মানে শুনিপারে যে রামানুজাচার্যଙ୍କର শিষ্য মানে সেবা করি। তেণু যেতে জগন্নাথর সেবক মানে সবু অন্ন জল ছেড়ে, খান পান ছেড়ে সব শরণাগত হলে জগন্নাথর পায়। কারণ কহিলে, হে জগন্নাথ, তোমার বিনা তুমি আমার সব কিছু, তোমার বিনা আমরা কাউকে জানে না, কিছু শুনে না, তোমার বিনা আমি কার কথা শুনতে চাই না, জানতে চাই না, দেখতে চাই না। তুমি যখন এরকম করবে, আমি কোথায় মরে যাবো, সব কিছু ব্যবস্থা করো। জগন্নাথ স্বপ্নাস গেলে তোমরা থয়ে ধরো, আমি ব্যবস্থা করেছি। রাত্রি পাহিলে রামানুজাচার্যଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାମାnuଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି ଖଟ ଉପରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ, ବଳଦେବ ଆସିଲେ, ସେ ଖଟଟାକୁ ଧରିଲେ, ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଖଟଟାକୁ, ପୁରୀଠୁ ଖଟକୁ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆସି ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, 100 কিলোমিটার। চপটঘাত भी করেছেন। তারপরে স্বপ্নাদেশে বলেছেন, তুই আচার্যগিরি তোর বাহারে করবো, আচার্যগিরি তোর শিষ্যের কাছে তো আচার্য, আমার ইয়ে মোর মন্দির, ওরা আমার সেবক, মোর সেবক, তোর মোর সেবক পাখে তোর গুরুগিরি চলিবে না। ওরা আমাদের আমার সেবক, আমার সেবকদের কাছে তোর গুরুগিরি চলবে না, তোর গুরুগিরি তোর শিষ্যের কাছে তো করে।
ए प्रकार कही पठे रामाचार्य सकाल उठी देखिले गाल फुली जाइए स्वप्न देखिले अरे रे बड़ तो से गाड़ी कर जगन्नाथ बलदेव आसते देखिले शिकाकुंड शोचती पूरी कौटी शिकाकुंड कौटी से कहले हे महाबाबू हे जगन्नाथ तुम्हें स्वतंत्र तुम सेवा स्वतंत्र तुम सेवक स्वतंत्र आम कि छार क्षमा करूँ ताई दिन जगन्नाथ पूरी श्रीमंदिर जगन्नाथ सेवा परिपाटी स्वतंत्र आम से तोड़ को जीवानी से धारा आम आमर महाप्रभु धारा रे जगन्नाथ सेवा कृष्ण भली सेवा करिया ये महाप्रभु धारा किसी असुविधा नहीं संभव किसी असुविधा नहीं दीटा एका कथा जगन्नाथंकर जो बर्तमान जदि कहुए चलती जगत देवता सी आम दारू ब्रह्म कहूँ ठीक अच्छे चैतन्य चैतन्य वर्णना अच्छी दक्षिण भारत के कवि आसला से किसी पंक्ति लिखिं गीता आकार कविता से महाप्रभु को शुणेबे किंतु महाप्रभु एक कंडीशन चलो महाप्रभुर जरा किए कुछ लिख कर नहीं आसन प्रथम स्वरूप दामोदर देखुले से लिखी कौन सचल चैतन्य महाप्रभु सचल ब्रह्म आउ जगन्नाथ अचल ब्रह्म यही प्रकार शब्द विन्यास कर स्वरूप दामोदर देखिले समस्त प्रशंसा कले जरा गौड़ी वैष्णव तक छिलें सबाई शुने पढ़े प्रशंसा कलें वाह हमारे महाप्रभु कत सम्मान दिए कि स्वरूप दामोदर बोले अरे चंडाल मूर्ख दीटा ब्रह्म को तू भाग भाग कर फेल एक ब्रह्म ब्रह्म तो एक ताकि तू एकटा के सचल एकटा के अचल कर फेल तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया जा भाग जा एखान थे माने जगन्नाथ को से बोले अचल ब्रह्म ना से चलंती ब्रह्म जगन्नाथ हाथ नाई कि करी दासिया भर्ती के नड़िया नारिकेल नेल जगन्नाथ पाए नाई कि करी माणिक पाटना किए ददी ददी जुगृत खेचला जगन्नाथ वास्तव जगतर नाथ यदि सारा विश्व आज प्रभाव पड़ुची आम सब कृष्ण भक्त मना नहीं राधा भक्त चैतन्य महाप्रभु किंतु जगन्नाथ प्रभाव बड़ विस्तार चलती सारा विश्व बर्तमान देखुना तो गोटे पाश्चात्य से जगन्नाथ रथयात्रा करमर तुम्भी तोफान उठला शंकराचार्य जगत गुरुंकर गजपति ओडिया से सब रही रथयात्रा बैशाख जो आम जो तिथि होची पुरी से तिथि हवा दरकार क्या जगन्नाथ एक मत ठीक कि से भी कर मत भी ठीक विदेश रे क्लाइमेट अलग परिवेश अलग ये समर सीजन है से विंटर सीजन शीत ऋतु वर्षा ऋतु आ से आंभलिया ना समय दरकार तेणु जो सुविधा सुजन की कर जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ चेतना सारा विश्व में विस्तारित हो बड़ खुशी कथा प्रशंसार कथा तेणु विशेषकर आम मान गौड़ीय भक्त आम मैंने चैतन्य महाप्रभु भक्त जगन्नाथ सहित आमर निबिड़ संबंध रही निबिड़ संपर्क कृष्ण महाप्रभु और जगन्नाथ अभिन्न तत्व कहुई आम भाग भाग कले सूक्ष्म अपराध हो अपराध आसो जदि भिन्न भिन्न भाविया तेणु तीन टा तत्व एक कहुई जगन्नाथ महाप्रभु आउ कृष्ण एक तत्व कहुई किए कुछ समय किए लीला कर अलग कथा किंतु बर्तमान जीवंत लीला कर जगन्नाथ आमर ये कलिजुगर चलती ब्रह्म से जीवंत लीला जगन्नाथ आम तो कृष्ण तो देखने ना कि जगन्नाथ लीला कर बर्तमान कृष्ण स्वरूप से लीला कर बहुत बहुत भक्त चरित्र आप शुणी थे बहुत भक्त अच्छा आमर ओडिशा रे गोटे स्थान अच्छी जाजपुर हाँ जिला गोटे से गोटे भक्त थिले गरीब ब्राह्मण से जगन्नाथ को निजर सांग बोली भाविले जमी सुदामा कृष्ण को सांग भावी अर्जुन भावी कृष्ण को सांग बोली से गरीब विप्र हेले
से जगन्नाथ को निजर बंधु भावी बंधु ना से कौन करती भिक्षावृत्ति करती प्रत्येक दिन भिक्षा करे जीविका निर्वाह करते परिवार छेले में सब अच्छे स्त्री अच्छे सब खाली हैंड टू माउथ माने बैलेंस किसी नथिला बेले बेले उपवास रोते से खाया को मिल ना जहाँ भी कष्ट मष्ट रोते किंतु भगवान को जगन्नाथ भजन छाड़ नुले से जगन्नाथ प्राण थिला आ सब से कहते मोर सांग जमी सुदामा कहते मो सांग द्वारकाधी सावरिया सेठ तेणु आंकर गरीब अवस्था एते तलू को तल है भगवान परीक्षा करते आज्ञा भगवान निज लोक मध्य परीक्षा करती भगवान जहाँ कृपा करेंगे ना तार सब धन को हरण करेंगे परिसे तदनं धन शनै शनै जस्य अनुगृह्णाम्य जहाँ से कृपा कर धन हरण कर दिखती धन प्रति आसक्ति रखते ये गरीब थिले स्त्री कहले तुम तो कौच बंधु बंधु कौच जाके मागुन कि बंधु से जगन्नाथ कृपार केते बड़ बड़ धन्य होती केते सब कर तुम कौच तुम सांग बोली कहीं किसी तो ना ये कहले मोर सांग जे मोर दिन इच्छा अच्छे देखापी से जगन पूरी के आसी नथिले घर भीतर कि भिक्षा करते परिवार चलाते कि जगन्नाथ को बंधु बोली भाई सी बड़ इच्छा थे बंधु को दर्शन करने स्त्री की कहले चल जीवा कौन मागी जाची कौन से तो नथिला किसी साधन नथिला चाली चाली आसुले चाली चाली चूड़ा जहाँ किसी सब रही खाई धीरे धीरे खाई आसुले पांता पांता खाऊबार मागिक शेष पहुँचले पुरी रे पहुँची गले पुरी जिते 22 पाहाच चढ़ी जाऊँगी सिंहद्वार 22 पाहाच पंडार दर्शन पंडा कौन देखिले ये देखा भिखारी मत पूरा भिक्षावृत्ति करुले पूरा शरीर पूरा छिन्न वस्त्र परिधान कर पूरा चिरा फटा सब वस्त्र बाल केश नुखरा ना तेल फेल किसी नहीं शरीर पूरा भिखारी मत ता स्त्री ता छेले में सो रकम पतला दुबला पतला सो सी पंडा मैंने भाविले अरे कौन चोरड़ा आसी भाविले दूर 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 दूरे देले दर्शन करने देलेनी से स्त्री कहते ये तुम बंधु हाँ तुम्हें कत छाट कत किसी बोलता आमार जगन्नाथ मोर बंधु एरकम बंधु को स्वागत करा हुआ कि रकम बंधु तथापि वो भक्त बोले ए चुप तु जाने ना आमार बंधु की रकम से सत्य आमार बंधु पंडा मान सेवक मैंने जापार ना सी जान निश्चय किसी व्यवस्था करिए एमाने गला धक्का देले पिटिले मारिले बाहर को आसछंती से जो पेजनला जोड़ी अच्छी पेजनला जो अन्न छंका जाए सेठी से गोटे गछ वृक्ष बान्यन बरगछ मूल से शयन करछंती राति अधेरे कौन है जगन्नाथ जी मैंने खाई ना कि खाई ना सारा दिन किसी खाई ना 2 दिन है खाई ना आंकर इच्छा थिला मो बंधु पाक जाऊँगी जीवा मात्रे से मधु मत स्वागत करिए किसी प्रसाद मिल अत विश्वास चलो ना आम जेते आमार बंधु किसी व्यवस्था करी आमार जन्य आमार परिवार जन्य कहीं बहुत दिन पर आम जीवन प्रथम प्रथम बार एसेছি तो ये तो जगतर बंधुर मत बंधु ना ये तो सरकार ये अत घनीभूत पूर्ण विश्वास छिल सब बेकार हो गया तो तथापि से जगन्नाथ गाली करना अत कष्ट सत्य एक शब्द विरोध विरोध शब्द से किसी कहना जगन्नाथ विरोध में बरं स्त्री गाली कर कि रकम बंधु ये बोले चुप तु किसी जानना चुप रात्रि शोई पानी पीकी शोई ठीक मध्य रात्रि ठाकुर जी कौन कले सुनार सुवर्ण थालाते महाप्रसाद जत जत भिन्न भिन्न व्यंजन सब नहीं आसे बंधु महांतिर काछे रखे से शोई तो ताको डाक उठ 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 ये देखले कि गोटे पिला गोटे आसी किए गोटे भाविले पुरी रो किए ब्रजवासी कहले कौन ना से पंडा देले परा से कहते पंडा पंडा पठेले सेवक जगन्नाथ सेवक दिए
আপনার প্রসাদ পান। তারপরে কলে স্ত্রী কলে দেখিল দেখ মোর বন্ধু কীরকম, এখন বিশ্বাস হলো তো? স্ত্রী কলে হ্যাঁ স্বামী বিশ্বাস হয়ে গেল। প্রসাদ খাও জীবনের প্রথমবার এরকম প্রসাদ, জগন্নাথ প্রসাদ নিয়ে আসছেন। জগন্নাথের সুবর্ণ থালা, অরিজিনাল থালা, যে থালা ঠাকুর ভোগ লাগে, সুবর্ণর বাটি, সুবর্ণর থালা, সব ଖାଇଦେଲେ। ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେ ଲାଲଟା ଆସିବ ପୁରା ବୋଲି, ଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ପହଡ଼ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥାଳା ବାଟି ସବୁ ଗାଏ, ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। प्रचार हो गला, अरे रात्रि बेला क्यों ऐसे चोर ढुके, ठाकुरेर थाला बाटी सब चोरी करी निয়েছে। अनुसंधान करा कोথায় चोर, देखो देखो देखो, सब खुजी खुजी आसले जे এই পরিবারটা শুইছেন, বন্ধু মান্ত্র পরিবার ওখানে ঘুমাচ্ছেন। ও বড় পণ্ডা বলা এইটা ওদেরকে আমি গতকাল ধাক্কা দিয়ে বের করেছিল মন্দির থেকে, আমি দেখতেই বুঝতে পারলাম এটা চোরটা, দেখো কিরকম চুরি করেছে। আর সামনের ছিল, সামনে সে সুবর্ণ থালা ছিল জগন্নাথ। আর সত্য প্র্যাকটিক্যাল সেটা, সবাইকে মাড মেরে মুস্তা ঘুষা দিয়ে কি করবে ওরা, কি কিছু করার নাই। সব মাড খাইলে জেল রে ঢুকে দেলে, জেল পুরা জেল রে, কারারুদ্ধ জেল রে। তাଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ବନ୍ଧୁ ତମର। স্ত্রী স্বামীকে কହୁଛନ୍ତି বা এরকম বন্ধু আমি কখন দেখেনি, এরকম ব্যবস্থা, খাবার দিয়ে পুরা মাড মেরে জেল ঢুকে। বাহ, এরকম বন্ধু, সালাম আপনাকে কোটি কোটি। ইয়ার কি বলে, আরে তুমি জানে না, চুপ, কিছু তো অঘটন কিছু হয়েছে, ব্যবস্থা করিবে। রাতি সারা কান্দুଛନ୍ତି, জগন্নাথর ভজন ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ। ଏପଟେ ଗଜପତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗଜପତି ଘୁମାଉଛନ୍। ରାତ୍ରି ବେলা ମଧ୍ୟରାତ୍ରିতে, ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିতে, ହଁ দিনের বেলা কি হয়েছে, ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণ করনাহাନ୍ତି। জগন্নাথকে স্নান করা যায়, দাতুন দেওয়া যায়, ডেইলি সেবা তাଙ୍କର, দাতুন জল স্নান করা যাব, তারপর প্রসাদ দেবে। এবং কিছু বস্ত্র পরিধান কিছুই করেননি, কোনো সেবা স্বীকার করেননি। সারা দিন জগন্নাথ না ব্রশিং করছেন, না না স্নান করছেন, না প্রসাদ কিছু লাগেনি, উপবাস। বড় পণ্ডা যেତେବେଳେ খবর দিল গজপতিকে, গজপতি তো শরণাগত হয়েছেন, কি করা যায় প্রভু, কি অপরাধ হয়েছে আমার, বলুন আপনি কি চাই, কীরকম সে, যদি কিছু অপরাধ থাকে ক্ষমা করুন এ দাসকে, অধমকে, কৃপা করে বলুন কি করা যাবে। জগন্নাথ কিছুই বলছে না, ये सब स्तुति पाठ तो पाठ करे। सारा दिन ना जगन्नाथ खाई, ना पंडा माने खाई, ना गजपति खाई, पुरीवासी केउ खानी, सबाईर चूल्हा बंद, रोषेई बंद। जगन्नाथ किछ खाई ना, माने सारा ब्रजवासी खाई ना, किसी सारा पूरी पूरा हांगर स्ट्राइक। रात्रि बेला गजपति चिंता करे करे कांदी कांदी शोई। मध्यरात्रि जगन्नाथ आसे बोल, सुन जदि तुम पाखु के बंधु आसो तुम्हें कि करब, जदि तुम्हार के बंधु आसे तुम्हार कर्तव्यटा कि। राजा बोल आमार कर्तव्य कि, ताको स्वागत करब, ताको भरी भरी ताको सम्मान करब, फूल माला दिए, ताको चरण प्रक्षालन करे, ताको दिव्य आसन अर्पण दिए, तार चर्व्य चोष्य लेह पेय चतुर्विध प्रसाद परिवेशन करे, आप्यायित करो, तार पद सम्मान करो। अरे एटा कि प्रश्न अपनी करছেন। हाँ तोर बंधु बंधु, हाँ तोर बंधु जदि आसे एरकम सेवा करे, आज आमार मोर बंधु जदि केउ आसे ताको जेल ढुकावा। जगन्नाथ बोलছেন गजपति के, तू राजा तो राजार बंधु बड़ लोक, तोर बंधु बंधु, आमार बंधु, आमार केउ बंधु नहीं, आमार बंधु जदि केस ताको जेल ढुकाओ। गजपति बुझीपारे कि घटना। जगन्नाथ एतिक अंतर्धान हो गले, आ रही अंतर्धान। गजपति सांगे सांगे राति अच्छी गले, बड़ पंडा डाकले, आस कबा ठक ठक गले, बड़ पंडा गला। बड़ पंडा डरी डरी आस कौन राति राति अधे कहीं डाक कहले, तुम क्या जेल ढुकीच कि
তুমি কেউ ভক্ত को জেল ফেল কিছু কারাবাস হয়েছে কি? সে বলল হ্যাঁ মহারাজ, এরকম ঘটনা হয়েছিল। না কম এই যে চুরি করেছিল, যাকে আমি জেলতে ঢুকে যে জেলতে আছেন, একদিন আগে ও এসেছিল মন্দির দর্শন, ঠাকুর দর্শন করে। ওদেরকে দেখেই আমি বুঝতে পারছিলাম ওটা চোর। পরে দেখা গেল চুরি করেছে। তখন গজপতি বললে, ভর্সনা করলে, তুমি জানো জগন্নাথ স্বপ্নেতে আসি এরকম বললো। উনি জগন্নাথের খাস ভক্ত। সব গড়বড় হয়ে গেল। চলো রাত্রি সেতল 3টা না 4টা হয়েছি, বাজা বাজিলা, ପହଡ଼ ବାଜିଲା, ସବୁ ଫୁଲମାଳ ନେଇକି ସବୁ ପୁରା ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନେଇକରି, ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଜପତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଣ୍ଡା ଯାଇଛନ୍ତି। ଜେଲକୁ ଗଲେ, ଜେଲ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାହେଲା। ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ। ଆଏ ମହାଭାଗ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତି ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖକୁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ମୁଖକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରଜା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଭାବିଲେ ମୋତେ ଶୁଳି ଦେଇଦେବେ ବୋଧେ। প্রথমে তো জেল হয়েছি, তারপরে ফাঁসি। মনে মনে চিন্তা করছে এখন বড় পণ্ডা নিয়ে আসছে রাজা গজপতিকে, তার মানে ফাঁসি অনির্বার্য। ভয় পেয়ে গেছেন ওরা। কিন্তু তখন গজপতি হাত জোড়ে, পণ্ডা বি করপত্র জোড়ে যখন স্তুতি আরম্ভ করলো, প্রার্থনা করলো, বন্ধু বান্ধব ভাবিল কিছুটা ঠাকুর কিছু ব্যবস্থা করেছেন, মায়া করেছেন মনে। আর ঘটনাতে বুঝতে পারলে এরকম রাত্রিবেলা স্বপ্নতে এসে ঠাকুর বলেছেন ওনাকে। তারপর যখন মঙ্গল আরতি হবে, পহড় খুলব, সে সময় ইয়ে স্নান কলে, স্নান করার পরে 22 পাহাচরে যে 22 পাহাচরাকে ধক্কা দিয়া হয়েছিল, সে 22 পাহাচরে ও বন্ধু মাত্র একটা হাত ধরল গজপতি, একটা হাত ধরল বড় পণ্ডা। আর বাজা বাজছে, হুড়হুড়ি জয়ধ্বনি করা হচ্ছে, স্বাগত করে দর্শন করার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে ওনাকে, যেরকম আজকাল ভিআইপি করা হচ্ছে, ভিভিআইপি। সবাই দেখে চমৎ করতে, আরে বাবারে কিরকম ইয়ে। স্বয়ং গজপতি, স্বয়ং বড় পণ্ডা ওনার ଦି ସାଇଡ୍ 2 ଜଣ ରହିକି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା, ଗଜପତି, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା আর ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଗୌର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ଗଜପତି, ବଡ଼ রাজা গজপতি আর বড় পণ্ডা বন্ধু মহাନ୍ତି বললে, দেখো গতকাল সারা দিন কিছু সেবা হয়নি, এখন তুমি জানো, তোমার প্রভু জানো, তোমার জন্য আমরা অপরাধ করলাম তোমাদের চরণে। আমি ঠাকুরের সামনে তোমার চরণে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করেছি, তেণু তুমি প্রসন্ন হন, সেবা কিরকম হবে ব্যবস্থা করুন। এরকম বলে গজপতি और বড় পণ্ডা চলে আসলেন। দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। বর্তমান গর্ভ মন্দিরে জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা আর বন্ধু মহাନ୍ତି। বন্ধু মহাନ୍ତି বলে, হে প্রভু, মু গোটে আমি কে, একটা নগণ্য ছাড়, আমার কি আছে, একটা কীটের মতো সংসারে। আপনি ব্রহ্মাণ্ডর মালিক, আপনার কত বড় ঠাকুর, আপনার বড় ঠাকুর, আমার জন্য কিছু খান পান কিছু করেননি, চান भी করেননি, দান্তন भी করেননি। বাহ সরকার, মানে ও কান্না করে বলছে, আমি না খেলে আমার অভ্যাস আছে ঠাকুর, আমার আদত হয়ে গেছে, একদিন খাবার মিলে একদিন উপবাস, এরকম না খেয়ে না পেয়ে আমি জীবন ধারণ করি। আপনি তো বড় ঠাকুর না, শুধু আমার জন্য আপনি খান পান করেননি, এ ঠিক নেই ঠাকুর। কান্দি কান্দি প্রার্থনা করছেন। বলে মুখ দেখো, আমি বুঝতে পারছি আপনি আপনার তো বাৎসল্যতা, ভক্ত বাৎসল্যতা আমি কখন ভুলেননি। মনের ভিতরে অনেক জিজ্ঞাসা, মনের ভিতরে প্রশ্ন ছিল। সুদামা আর কৃষ্ণের কথা আমি সবসময় বিচার করে, আমি তোমাকে বন্ধুরূপে স্বীকার করেছি। মনের মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন আছে, সুদামাকে যেরকম কৃষ্ণ স্বাগত করেছিল, স্বীকার করেছিল, আপনি বি কবে না কবে স্বীকার তো করবেন না আমাকে না। মনের ভিতরে আশা ছিল আমার, এখন বুঝতে পারছি আশা ফলবতী হয়েছে। প্রভু, আপনি আপনার ধর্মতে ঠিক আছেন, তাই জন্য আপনি কৃপা করুন। আমার জন্য আপনি খিদাতে আছেন, পণ্ডা, গজপতি, সারা ব্রজবাসী সবাই কীরকম পাপ করলাম আমি দেখো। আরে মু মরিগলে কিছু ক্ষতি নাই, কৌন যদি মু মরি যায়, আমি মরিয়ে যাই,
কিছু ক্ষতি হবে না। আপনার কত ভক্ত আছেন মহারাজ, कृपा कर निजे दांत घसेले ब्रशिंग कले ठाकुर को निजे मुख प्रक्षालन करेले निजे अभिषेक करेले से दिन सारा सेवा बंधु बांधी कर बड़ पंडा गजपति बस कीर्तन चलती सब श्रृंगार निजे श्रृंगार करेले निज हाथ में ठाकुर को वस्त्र परिधान कले तापर पहड़ खोलला जय जयकार जय जगन्नाथ। ये हूँ ठाकुर जी जगन्नाथ भक्त प्रति भक्तर प्रति बात्सल्यता। ठाकुर जी कोन योग्यता देखें बाहर योग्यता बाह्य योग्यता ठाकुर देखें भाव करे भावटा देखें अंतर्जामी अंतर अंतर देखें एरकम आमादेर जगन्नाथर अनेक कहानी आछे अनेक चरित्र आछे एखोनी ओ लीला करेছেন सत्य जा भालोई बर्तमान जो बृंदावन जत रसिक वक्ता अपनी जानें जगन्नाथर कथा एखन किछु वर्ष किछु दिन किछु वर्ष ओरा कथाते भागवत कथार माझे माझे जगन्नाथर चरित्र सबाई को परिवेशन कर मकरंद खुशीर बात जगन्नाथ ये जगन्नाथर इच्छा ही वास कहीं ब्रजर रसिक संत जखन ब्रज जगन्नाथ कथा कीर्तन करबे सारा विश्व सारा ब्रह्म भारत सब बुझते पारिबेन जगन्नाथ के सब सबाई जानें जगन्नाथ धाम कि जगन्नाथ से की तत्व जगन्नाथ की भक्तर प्रति जो बात्सल्यता एटा प्रचार प्रसार हवा दरकार कहीं जगन्नाथ देशरा में रही उत्कल देश रही आमर इष्ट जगन्नाथ देखु केते कहानी अच्छा आमर दासिया बाउरी सिखी माइती दासिया बाउरी तापर आमर बंधु महांती भक्त साले बेग माधव दास तो सबै भक्ता सब कहते कि प्रकार बड़ भक्त जगन्नाथंकर आ बहुत भक्त एवं भी अच्छा देखते महाप्रभुर केते कृपा जगन्नाथ भक्त मान प्रति जिते महाप्रभु थे दर्शन करते चैतन्य महाप्रभु गरुड़ पछाड़ी दर्शन कर दक्षिण दक्षिण থেকে একটা माताजी গিয়েছিল दर्शन करार जन्य उनी একটু আমার মতো हाइट मत ছিল মনে হয় उनी दर्शन करते पारलो ना ताई जन कि करलो ओटा बुझते पारनी ओ महाप्रभुर गायते स्कंदते एक पाए रखे गरुड़ के हाथे धरे दर्शन करलो तखन गोविंद नित्यानंद के ए पागल नीचे नीचे उतर महाप्रभु बोले चुप अरे देखो जगन्नाथ दर्शन करार जन्य की रकम प्रगल्भ की रकम विचार भावना उनी कोथाय छिड़ा आছেন कोठाय दाड़ाছেন वो भी जाने नहीं जगन्नाथ दर्शन करने कि प्रकार मन भीतर भावना से मोर कांध पर चढ़ी से जापारनी ठाकुर को दर्शन कर लालसा एमती हवा दरकार भगत साक्षात्कार भगत दर्शन भगत सान्निध्यर जो तमन्ना एरकम होते हुए तेना महाप्रभु बोले ना दर्शन करो अरे आमार तो एरकम भावना कखन नहीं महाप्रभु बड़ धन्यता तार मत भावना आमार कखन हे जगन्नाथ एरकम भावना आमाके देन जखन निजक सुदबुद हे ना आमार कखन तापर महाप्रभु शिक्षा देले नारी स्पर्श है ताईजन जगन्नाथ दर्शन हल ना कृष्ण दर्शन हल ना जगन्नाथ दर्शन हल तार आज 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 आमार भाग्य खराब चल पर आसवा किंतु महाप्रभु स्वीकार करते कहले तार भावना देखो कि रकम भगवान दर्शन कर भगवान को दर्शन कले यही प्रकार दर्शन करिया दरकार हृदय सहित तल्लीन है आम से दिन आस्वादन करते जगन्नाथ देखो शंकराचार्य लिखिं जगन्नाथ अष्टक चैतन्य महाप्रभु मुख निश्चित शंकराचार्य कृत कौन लिखिं कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरव मुदाबिरी नारी बदन कमलास्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में शंकराचार्य लिखिले जगन्नाथ अष्टक कि वर्णना कले कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कालिंदी माने जमुना जमुनार तट विपिन जमुनार तट कानन राजरे संगीत मूर्छना किए करते ये छलिया गाँव के ना से ही करती गोदाभिर नारी कमल स्वाद मधुप आविर मान गोपी मान को जी अमृत आस्वादन करुले जहाँ को ब्रह्मा रमा शंभु स्तुति करते द्वितीय पार तो पूरा क्लीयर करी भुजे सव्य वेणु शिरसी किपी चंकटी तटे
दुकुलं नेत्रांते सहचरी कटाक्षं विद्धत पद सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथाई भवते यही पायर पूरा क्लियर कट कही दीछे शंकराचार्य कहले भुजे सभ्य वेणु भुजरे हस्तरे वेणु किए धरचंदी हाथ में मुरली धरचंदी किए एकमात्र कृष्ण आ किए ना चैतन्य महाप्रभु को मूर्ति प्रकट अच्छी मना ना आमर से अच्छी गोटे अमृता गोटे अमृता पाखे नुआ गाँ से महाप्रभु अच्छी मूर्ति से बंशी धरचंदी बंशी धरचंद से सुनार गौरांग बेले बंशी धरती जहाँ भी हो तेणु महाप्रभु कृष्ण जे कृष्ण से महाप्रभु कथा लगा कि जगन्नाथ प्रति से गोटे तत्व एपाई भुजे सभ्य वेणु जे हस्तर वेणु मुरली धरती शिरसी सिखी पीछन कटी तटे शिरसी सिखी पीछन सिखी पीछ मयूर पीछ जे मस्तक धारण कर मयूर चुड़िया किए किए मयूर पुछधारी बंशीधारी ये तो छलिया कृष्ण आमार दुकुलं नेत्रांते सहचरी कटाक्षं विद्यते दुकुलं नेत्रांते नेत्रांते मीन्स कटाक्षपात तेरछा चाहनी तेरछी नजर कटेली जाओ पागला कटेली कटार से तेरछा चाहनी की करें दुकुलं नेत्र सहचरी सहचरी गोपी देर कटाक विद्यते विदीर्ण करते पूरा जे कि कटाक्षपात करी गोपी मान हृदय को निहाल करती जे कि सदा श्रीमद वृंदावन बसति लीला परिचय जे सर्वदा वृंदावन रे लीला विलास कर जगन्नाथ कबे दर्शन देवे आम चक नयन आरूढ़ हे तार माने क्या बोला है कृष्ण ही बोला है से कथा आमर भी एखन मन हुए आमरा भी से रकम आमरा तो जिते जगन्नाथ दर्शन करे कौन जाती नंदी घोष दर्शन करे जगन्नाथ रथ हाथ दर्शन करती मंदिर भितर दर्शन करती दर्शन तो सहज मिलेनी पुलिस ढक्का मारुवे लोक मैंने ठेला पेला होते आ दर्शन तो हो जदि किए टे हाँका हाँकी कर जंप कर दर्शन कर ठाकुर को जगन्नाथ पुराटा देखा जीवनी क्या जगन्नाथ कार मुंडा देखा जगन्नाथ खाली चक्षुर गोटे प्रांत देखा जगन्नाथ पूरा चकान देख दर्शन हेनी खाली गोटे चका डोलार खाली टिके देखा टिके दर्शन कले जो दर्शन करे आसार पर आमरा कि बोल कि दर्शन है आज बड़ी कृपा ठाकुर भले ही दर्शन होइछे नंदी घोष रथयात्रा समय लक्षाधिक लोग दर्शन बेले हुए टिके टिके दर्शन हो जाए झलक दर्शन जमी गोपी मान को वर्णना करला नेत्रांते सहचरी कटाक्षं विद्यते नेत्रांते दैट मीन्स चक्षुर एक अंत प्रांत कटाक्षपात ठाकुर जब चेरथा चाणी करती गोपी मान को निहाल कर दिखती से प्रकार जगन्नाथ वर्तमान जदि किए भक्त दर्शन करे खाली चक्षुर टे प्रांत को दर्शन करे बस आमको खुशी आसु प्राण मतलब मान आनंद आसु से यही हूँ से लीला भी बर्तमान ठाकुर जी कर कृष्ण स्वरूप करते बर्तमान जगन्नाथ स्वरूप से लक्षाधिक लोक भर समस्त दर्शन टिके टिके दर्शन दिए समस्त आनंद अनुभव कर से ही कृष्ण आमरा श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुटरत्न हे दारु ब्रह्मन घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ नीलाद्रि नील अद्रि नीलगिरी श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुट रत्न है नीलगिरी जे मुकुट रत्न रही मुकुट सदृश किए दारु ब्रह्म घनश्याम दारु ब्रह्म रूप रही जे कि घनश्याम सीधा कहते श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुट रत्न है नीलगिरी ऊर्धर जे रही नीलगिरी पर्वत उपर जो जगन्नाथ से होचन दारु ब्रह्म घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम जी कि पुरुषोत्तम रूप विख्यात जे प्रफुल्ल पुंडरी काख्य लवणाब्धि तटामूर्ते गुटी कोदर मांग पाई नाना भोग पुरंदर प्रफुल्ल पुंडरी काख्य कमलोचन तंकर कमलोचन चकानन कथा कहनी कमलोचन पुंडरी काख्य
चक्षु कमल सदृश प्रफुल्ल पुंडरीकाख्य लवणाब्धि तटामूर्ति लवणाब्धि मान महोदधीर तटारे रही दक्षिण देश महोदधीर दक्षिण देश आरती करिया ना हाँ यही आशा आरती कर ये करी गोटी कोदर महांग पाई नाना भोग पुरंदर केते भोग खाऊ से कौन सब पूरा निज निज धर सुधा दायिनी इंद्रद्युम्न प्रसादित सुभद्रा लालना बेग्र रामानुज नमस्तुते निजाधर सुधा दायिनी निजर अधर अमृत को जी प्रदान करते क्या इंद्रद्युम्न निजाधर सुधा दायिनी इंद्रद्युम्न प्रसादित सुभद्रलानु रामानुज नमस्तुते गुंडीचा रथ यात्रादि महोत्सव विवर्धन भक्त वत्सल वंदे तंग गुंडीचा रथ मंडन जे कि गुंडीचा रथ यात्रा कर भक्त वत्सल भक्त मान बात्सल्यता ये भक्त कृपा ये वास्तव में नंदीघोष देखु जो मैंने जगन्नाथ को दर्शन कर बड़ कृपा ये नंदीघोष आरूढ़ी ठाकुर जी आसती बाहर को प्राय विशेषकर विदेशी मान से तो मंदिर भितर प्रवेश करते किंतु नंदीघोष तो ठाकुर जी बाहर को आसती दर्शन दियंती दर्शन कर सौभाग्य लाभ करती दीनहीन महानीच दयाद्रीकृत मानस नित्य नूतन महात्म्य दर्शन चैतन्य वल्लभ दीनहीन महानीच दयाद्री दीनहीन महानीच मान दया कर ठाकुर जी एडे कृपाल से कृपा मानस असल नव नव मानस प्रकट होती ठाकुर जी आज आमर ये आज रखा अस्तु आसंता काली जहाँ भगवान को कृपा आपण मानकर कृपा जहाँ प्रेरणा हम बांग्लार कले भल लगी था कौन करिया मातृभाषार टाण टा एक आलादा